Yan, okay. First step, lagay natin yung taba ng baboy na medyo may laman-laman. Yan. Lagay natin lahat yan. Tapos kakalat na natin yan. Kalat natin para maano siyang maigi. Magmantika. Yan. Yung taba ilatag natin ng maigi. Yan guys, okay. Kaya medyo may laman-laman siya. Hindi siya totally purong taba. Yan o. Yan, kalat natin para maganda, malasa siya pag pagluluto siya. Tapos lagyan na natin yung ating mahiniwa kanina, luya. Yan. Yung luya dito. Kalat din natin. Yan, kalat-kalat lang. Tapos sibuyas. Yan. Ayan, tapos lagyan natin yung bawang. Ang dami ng sibuyas ko. Ano ba yan, YouTube? Facebook. Ayan, upload natin yan mamaya. Ginataan? Ayan. Bawang, sibuyas, luya, Ayan. sili. Oop. Tapos lagyan natin yung ating tulingan. Ayan. Time ha, don't cook the same fish ha? My God. Don't eat. Don't eat. You know, 1 month, 1 time. 1 month, 1 time. 2 days I cannot eat it. It's not well. Yeah, But you know, dangerous for me. I make this one. You know why? Always I don't try fish. I tell my friend, bro, bring some fish for Egyptian. Why? Too much smell. Malim, I live with Filipino. I wake up for my sleep. I wake up, smell coming in my room. Right? Sometimes smell go inside. Yeah, but the fried fish only little time and then come out. But this one is 3 days. And then I clean everything here. Kasi Sorry. Ryan, what is this smell, Ryan? فريقهم اقرا عليهم الجوز شو نايمين اليوم اذا ما صرت الوز اليوم بدونك بدي ولا شيء Ayan na. Wait lang ha. Lipat na natin yung ating tulingan na gata sa baboy. Yan. Yun o. Lipat ko lang rito kasi sama natin dito yung bao natin. Baka madurog eh. Ayan. Para makuha natin yung taba. Kasi nasa baba yung taba. Ayan. Ang ganito. Ayan. Okay, itong ulam natin. Itong ulam po ngayong lunch guys. Kasama na yung baong ko dyan. Ayan o. Wow. Tapos ito. Dandahan natin baka madurog. Ayan, hinalungo siya ng sitaw. May talong. Tapos yung taba ng baboy nasa baba. Ayan o. Tignan nyo naman ang texture. Ang ganda guys. Sobrang sarap nito. Ayan o. O diba? Oh my. Ayan o. Ayan o. Oh, yun yung saba o. Yung baboy nasa ilalim, sakto. Wow, ang ganda. Plate na natin. Lipat natin lahat dito, plate natin lahat dito para magandang kanyang texture. Yan o, how. Yeah, hey, wow, yummy. Sira na naman ang diet ko nito. Sira na naman ang diet nito. Sige, kuya ko. Ayan o. Yun, yung sabaw, sayang yung sabaw.
Lagyan natin ito yung magpapalasa yung taba-taba niya. Ayan. Okay. Lagyan natin yung sabaw. Alright. Ang ganda guys. Grabe. Okay. Ayan na. Tignan nyo naman guys. Ginataang tulingan na may baboy. Talong with sitaw. Alright. Ang sarap nito guys. So ayan na. Kain na tayo. Tara. Kainin natin to. Lagyan natin sa mesa. Ready na tayo mag-lunch bago tayo pumasok. So ayan. So ayan na guys. Sagot. Okay. Ginataang tulingan na may baboy. Okay. Na may gulay, sitaw at talong. So thank you guys.